Bonjour chers élèves, donc on va voir la question qui vient après. Donc ça c'est question de conception, d'accord? Donc on vous demande ici, en vous aidant, de la vue éclatée du montage de la roue réaliser cette liaison, donc la liaison en complétant le dessin d'ensemble partiel, d'accord? Donc il s'agit tout simplement de la roue, hein, la roue, donc le montage de la roue avec le moyeu, hein, la roue avec le moyeu. Donc la roue qui va être constituée bien sûr d'une jante et la jante doit être montée sur le moyeu et le moyeu va être monté directement sur l'axe ou bien sur l'arbre qui va faire tourner, hein, la roue. Bien, alors qu'est-ce qu'on demande ici? On vous demande ici de faire l'assemblage ou bien le montage d'une vis à tête cylindrique à 6 pans creux. D'accord? Donc c'est un élément d'assemblage, une vis HC. Alors, il ne faut pas avoir peur de ce dessin. C'est très simple. Alors, la première des choses qu'on doit remarquer, il va vous donner, c'est les données, hein, parce que pour réaliser une vis ou pour dessiner une vis, il faut le dessiner normalisé, hein, d'accord? Vous avez tous les documents en ressources, documents du dessinateur que vous l'aurez كيعطيهم لكم. Donc أول حاجة خصني ننتبه لها هي المعطى. Alors المعطى اللي كيبان لي هنا bien sûr كيبان لي le diamètre extérieur. OK? Donc le diamètre extérieur qu'on vous donne ici, c'est le diamètre extérieur de la tête. D'accord? Donc vous aurez bien sûr les données sur le dessin, hein, sur le guide dessinateur que vous l'aurez. D'accord? Donc أول حاجة غندير هو نمشي نعبر bien sûr نعبر هذيك ديكا. D'accord? Donc c'est la tête. Et je reviens au tableau, نرجع للطابلو ديالو وغنمشي نقلب على الديكا فين كاينة. Voilà الديكا ها هي 24. Donc il correspond bien sûr au diamètre 16. هادو هما المعطيات ديالي. Donc اوتوماتيكمون غنمشي نقلب على المعطيات كلهم اللي احتاجينا كا ال بي ميني ديامتر ار تي جميع المعطيات باش نقدر نرسم هذاك لافيس بطريقة معقولة وبطريقة معقولة. الوغ من بعد غنجي ناخد هادوك لي دوني وغنجي نبدا نرسم. أول حاجة نحط بعدا الديامتر ديالي اللي هو 16. دونك غنحط 8 مليمتر من الفوق 8 من التحت بيسكو عندنا هنا سي لاشيل 1 8 ونحاول نتراسي واحد الخط خفيف. داكوغ أول حاجة هي هادي. من بعد أسيدي من بعد غنمشي نشوف الديامتر ولا لا لونغور ديال لا تيت. هاني غنرسمو خفيف لأن سي ان موديفيي. داكوغ دونك عندي 8 الفوق و 8 من التحت هو 16. غنجي نشوف تاني لا تيت ديال لا فيس نشوف الطول ديالو شحال عندو 12 24 باش نكملها. دونك هاني كملتها. نجي تاني نحط تاني دي بوان هنايا عندي. Après, donc je vais prolonger avec le khat, ok? Et après, je prends des cas اللي عندي فيها cas معطية في les données. ناخدو هذيك la distance. Donc après, donc je vais dessiner على حساب دوك المعطيات اللي معاطين ليا. D'accord? ومن بعد bien sûr tout ce qui est زائد غنمسحو وغنبقى غادي بشوية حتى كنرسم. نرسم من بعد نرسم لي سي بون كخو. دونك لي سي بون كخو تيكون عندهم واحد دي ديمونسيون حتى هما نورماليزي لي suivant le dessin, suivant le document constructeur. Donc ils sont espacés souvent entre 4 4 4 4. Ce sont des traits interrompus puisque ما كيبانوش لينا. داكوغ من بعد كندير l'inclinaison ديالهم اللي هي normalement à 120, d'accord? Et après, je vais faire le perçage d'Yali. Voilà, l'angle 120 degrés. Voilà, le camp d'Yelna. Ça fait la tête d'Yelna, il est dessiné. Après, bien sûr, on chauffe la longueur finale
وندير الفيلتاج فينا بلاصة غيكون le fond de filet. Donc la longueur de la vis c'est de la tête من هنايا. Donc عندنا 60 ملم على حسب المعطيات اللي معطيه لينا. وبيان سور بشوية بشوية غنبرسم وغنشوف الفيلتاج فين غيبدا غيسال باسكو واحد البلاصة ما غتكونش فيلتي. Voilà, donc ça c'est le début ديال الفيلتاج. اوكي ولا لا ليميت دو فيلتاج يعني غيسالي الفيلتاج تما. بيان سور غنشوف لابيس ديالي غنرسمو غندير لو شونفران ديالي غنديرو تما ندير ان تري فان pour le taraudage très fin ومن بعد بيان سور غنشوفو نرسمو le chanfrein avec la projection ديال le chanfrein et après je vais tracer, d'accord, ok, et après je trace le réserve du perçage, d'accord, et après bien sûr je vais faire la continuité le taraudage d'IALI, ok, et après je vais fermer, d'accord, pour compléter maintenant le dessin ديالي. لأن كنعرفو بأن في هاد la partie supérieure ما كيكونش عندي un taraudage, كيكون عندي un perçage avec un diamètre supérieur, celui de la vis غالبا 1 mm, ça fait 16-18, d'accord. ou bien sûr غندير واحد الرونديل ديالي حتى هو كنختارو على حسب لو diamètre de perçage. ou bien sûr كنزيد واحد الرونديل غروار رونديل élastique ديال الفريناج حتى هو كنديرو et ça va nous donner, donc on va répondre complètement à notre demande, d'accord. Et merci pour votre attention et à la prochaine.